सुन आउ केबे भी आईना आगे तो मुह देखी कहीं तो मुह देखा भी तते घृणा लगे मारी दियो ताको बोतस करी पड़नी बोतस करी पड़नी ताको I say kill her just kill her just kill सोधा तुम उठ जाओ एगुरा तुम घृणा आम छुआ तुम पाखे तुम भल पाइबा बड़ नुहे सोधा बुझल तेणु एवं तुम तुम छुआ को बचाओ जाओ सोधा जाओ मो कथा मन जाओ सोधा जाओ सोधा जाओ एमान कथा मु बुझी तुम जाओ एमान कथा मु बुझी तुम जाओ सिस्टर ईसीटी ପାଇଁ प्रिपरेशन करो। ओके सर। सर आपण नर्स को कोथि में प्रिपरेशन करे पे कहले ईसीटी सेटा कोन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी माने ईसीटी आपण को जानिबा पई शॉक थेरापी इलेक्ट्रिक शॉक थेरापी एथरे सिग्नेचर कर दियंतु एटा कोन कंसेंट लेटर एटा मिनिमम फॉर्मालिटी
ଆପଣ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟର ଇସିଟି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁମତି ଦଉନି କି ଦେବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବନି। ମୋ ଭାଇ ପାଗଳ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଟର୍ଚର କରିବା ପାଇଁ ମୋଠୁ ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ଥେରାପିଟା ଟର୍ଚର ନୁହଁ। ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛୁ। ଟର୍ଚର କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାପ ବିଷରୁ ଔଷଧ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ଆମେ ସେ ଔଷଧକୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଡକ୍ଟର ପ୍ଲିଜ୍, ତା ଛଡ଼ା ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଥିବ। ଆପଣ ମୋତେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିଖାନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଏକଥା ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି? ଯଦି କହୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଅନ୍ତୁ, ପେନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦିଅନ୍ତୁ। हेलो किए गोटे पुओ पिला अच्छे से हाँ किए चिंता कर किए हाँ मारी देला मारी देला से मारी गला से मारी देला ताको मारी गला अभी छोड़े के नहीं चाहूला अभी छोड़े के नहीं चाहूला आउ नहीं परिवानी सबुदिन केवल काम नहीं परिवानी से मोदी सबुदिन मोर सबुदिन मोर सबुदिन श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितं रथमारुतं सर्वलोकपितामहं
अभी ना तते जमा भी भल से देखी ना किंतु किंतु से एबे देखिबे तते तते भल पाइबे बहुत अधिका भल पाइबे से कहीं ना एबे तो से श्रद्धा नहीं ना मरी जाइए से मर जाइए से तो अभी केवल तोर अभी अभी कहीं तुम्हें घरे कौन कह काका को कही जे अभी देव पाखे अच्छे कौन है अभिर श्रद्धा भोज कौटी भाईर जहाँ भी से भल हम जदि ता सामने श्रद्धा भोज आसिक ठिया हे केवल सी ही एवं भाई की चुप करें भाई की चुप करें माने कौन है अभिर ए देव अरे मत कह भाई की संभाल बहुत कष्ट हो गला एवं केवल भाउज ही संभाली पारे भाउज कहाँ तुम भाउज के सांगे आनल कहीं भाई श्रद्धा भाउज के डाक माने भाई की इलेक्ट्रिक शॉक देवा कहते मो कथा मैंने कहीं भी शुणुना छुआ तमर बोली के कहला मु तुमको केबे भी भल पाइनी ठीक अच्छे श्रद्धा तुम श्रद्धा पढ़ाओ प्लीज श्रद्धा तुम जाओ जल्दी मु तुमको एमती अवस्था छाड़ के कुआड़े भी जीविनी श्रद्धा तुम जाओ मु एकदम ठीक अच्छे मोर किसी भी नहीं खाली हल्का टिके कटि जाए तुम जाओ श्रद्धा प्लीज तुम जाओ श्रद्धा मो पे उड़ा सब मु एमती अवस्था रे केबे भी तुमको छाड़ के जीविनी चल हमें हॉस्पिटल किछि भी न तुम जाओ श्रद्धा तुम जाओ
ସଦା ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଛ ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଚାଲିଛ ସଦା ତମେ ଏଠୁ ନଗଲେ ଏମାନେ ଆମ 2 ଜଣକୁ ମାରିଦେବେ ତମେ ଚାହ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଆରାମସେ ଖସିଯିବି ତମେ ଭାବନି ଯେ ଏସବୁ ତମ ପାଇଁ ହେଉଛି ସଦା ଏସବୁ ହେଉଛି ମୋ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ସଦା ଯେଉଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲି ଆଜି ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଜେ ଫସି ଯାଇଛି ସଦା ତମେ ଚାହ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ମୁଁ ସେଥିରୁ ଆରାମସେ ବାହାରିଯିବି ମୁଁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବି ସଦା ମୋ କଥା ମାନ ଆରେ ତମେ ହେଲେକୁ ଜମା ଛାଣିନା ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ହବିକୁ ଜୀବନ ମାରିଥାଉ ସଦା ତମେ ଯାଅ ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାଅ ଆଉ ତମ ଛୁଆକୁ ବି ବଞ୍ଚାଅ ସଦା ମୋ କଥା ମାନ ତମେ ଯାଅ ସଦା ଯାଅ କହୁଛୁ ବା ତମକୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ନ ତମକୁ ତମ ଶ୍ରୀମାନ ନ ସଦା ଯାଅ ଯାଅ କହୁଛୁ ବା ଯାଅ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଉଜ ଖରଚରେ ପଳେଇଲେ ତାମାନେ ଅଭି ଭାଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଥିଲା ଯଦି ଲକିଲି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ देख से समय तू सेठी कौन करथुल से कथा मु जानि हेले मु एतिकी जानि छी तते सेठी पठा जाइतला हेले तू तो निज इच्छा जाई नथि तू से कालिया ठाकुर को इच्छा जाइतला लागुची एते सब खराब भितरे मात्र ए गोटी अनुभव मो भितरे साहस बढ़ाई देछि ए जीवन में बेले बेले जेते कष्ट आसुना कहीं हेले तार शेषर परिणतिटा खूब भल होता भल यही भल मत कह एपर्यंत कहार कौन भल भाउज घर पढ़ी आ भाई इलेक्ट्रिक शॉक नौ भाउज कौटी कौ अवस्था थे कहीं भी जानना से बंची कि नहीं कहीं भी कहीपर नहीं देव तू सेमती कहनी जमती आज अभि को बचाई कालिया ठाकुर तते से पठेले ठीक सेमती श्रद्धा को बचाई कालिया ठाकुर क्या ना क्या से पठे थे तो आदौ व्यस्त होनी श्रद्धार किसी हेनी